जुहार मगलू दादा। जुहार 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 जुहार। बोले जोगा आमर चाषी भाई बहन मान को भी सबुदिन भलिया जुहार भेट करदमा। होइगा सोमारू होई तो चाषी भाई बहन मने आपण मन के भी आमर दुई भाईंकर तरफ नु जुहार आरु स्वागत आपणकर निजर कार्यक्रम किसान बाणी कार्यक्रम नु आउ आमर कार्यक्रमटा केंद्र कृषि मंत्रणालय भारत सरकार तरफ प्रसारण करा जायसी। होइगा होई तो सोमारू। हाँ दादा। देखो आमे तो आमर बैठक का आइसु बोले केन दिने काना तार महत्व रही छे काय दिन हिसाब ने से दिन के मने पकासन से हिसाब रे कथबार्ता मन के हेसु। होय होय आरो सरकारक तरफ नु जहाँ भी सूचना माने आसी थिसी से मन के आमर चाषी भाई बहन मानकर पाखरे हमें पहुँचा सुनी काए। होय हेले आज काना है कि आज परे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अच्छा बोले आमे जेन विभिन्न कारखाना मानकर नो जेन छोट छोट छुआ मन के काम थे लगाऊ छु बा कुली मजूरी जहाँ भी काम थे आमे लगाऊ छु छोट छुआ मन के जहार बयस आमर ई जेन 18 वर्ष नु कम होइथिबा तो ई बागेर जेन काम माने आमे करू छु तार द्वारा से छुआ मानकर जेन पढ़बार बढ़बार से समयटा बर्बाद होउ छे नि के। होय होय पूरा पूरी कहबार के गले तांकर जेन शिक्षा करबार समयटा से समयटा आउ से समयटा से माने ई खटबार रे लागि छ नहीं के। होई हेले बेले बेले काण है सी समारोह कि ताकर आर्थिक अवस्था फेर खराब थेसी है हेथिर लगी फेर छोट छुआ माने काम थी लागसन हेले आमर मन को कर्तव्य आए कि से मन के केन काम थे हमें लगामा है आरु केते समय से मन के काम करामा इ नहीं कि आमे 8 घंटा 10 घंटा से मन के खटामा आरु से मन कर पाठ पढ़ाने बाधा सृष्टि हेबा ई बागेर करबार नीनो काई करी कि से छुआ माने फिर चाहसन कि मुई किछि काम करबी दुई पैसा मोर परिवार लगी मुई नेबी आरु मोर पाठ पढ़ा के फिर जारी रखबी सेंता से माने भाबसन किंतु जेते बेले से मानकु से बागेर कामटा नहीं मिले हेतकी बेले से माने बाध्य होई जिसन माने पूरा 8 घंटा कि 10 घंटा काम करबार लगी तो ई सबु केंता करी नहीं हेबा आमर पूरा विश्वन तारी लगी आजर दिन टाके निर्धारित करा है आरु सचेतन मूलक ई जेन कार्यक्रम माने हेसी जगह जगह मान करने माइक मानकर द्वारा अनाउंसमेंट करा जेसी कि काना करबार छे काना नहीं करबार छे। होय होय हेले आमकु फिर जानबार छे कि आमे आमर राज्य न उड़ीसा थी होय होय केंता काय आमे ई जेन छुआ मन के आगे बढ़बार लगी से मन के साहाय्य करमा जेनता कि आमको जो जानबार कथा जे आमर राज्य न 15 नु 18 वर्ष भितरे जेन किशोर किशोरी माने अछन से मन के आमे ई जेन विपद मूलक काम थी नहीं लगाई पारू से माने जेन कामटा के सहज रे करी पारबे आरु से माने ताकर स्कूल भी एब्सेंट नहीं करबे से बागेर काम थी आमके लगाबार छे से बागेर न जदि आमी भूल कामटा करला काहारी घरे आमे से मानकु निर्धुम खटाऊ छु बोले जदि सरकार जानले पुलिस आगे माने जानले बोले हमके 2 बरस तक जेल भी जीवा के पड़वा बोले ई भलिया व्यवस्था भी रही छे नहीं आरु इटा के फेर रिपीट करलो तमे हेले सेटा 2 बरस नु बढ़ी करी 3 बरस फेर तुमको जेल जीवार लगी पड़वा तो हेथेर लगी हमके सचेतन हेई करी ई सब कथा प्रति ध्यान देबार अच्छे आरु आमर आखे पाखे जदि एंता केनसी भाई बहन माने करूछन बा केनसी फैक्ट्री मालिक माने करूछन तो आमको 1098 माने 1098 नंबर थी कॉल करी तार विषय न बताबार अच्छे। होय होय हेले ई बागेर आमर ओडिसा नु केनता करी जेन आमर छुआ मानकु विपदमूलक काम नु रक्षा करी पारमा आरु केनता करी छुआ माने आगे बढ़बे पढ़बे तार व्यवस्था करा जाई छे नि के। तो दादा होइगा इटा तो आमे शिशु श्रम मुक्त विषय कथबार्ता हैला हेले आमको माँ बोलिया जेन आमर परिवेश नु जिनिस पाइतिसु जेंता गछ रो कथा कहूचे होइगा होई जतन करसिबा ताहा के जेंता खोए पिए कर बढ़ासी हेंता न आमर जेन वृक्षलता माने अछन से माने भी आमको मानकु खोए पिए कर बढ़ौछन होई होई बोले सेमान को भी आमको जतन नेबार अछि। बिल्कुल बिल्कुल हेंता भी आमे जेन धरा पृष्ठ के माँ बोली डाकसुनी के तो ई धरा पृष्ठ थी गछलता माने थिले बाघ भालू आरु जेते भी जीव जंतु माने अछन लोक माने अछन जहाँ जहाँ इठाने अछन सभे भरपूर मात्रा ने थिबे हेले जाई करी
ଆମର ଯେନ୍ ପୃଥିବୀ ମାତା ବା ଧରती ମାତା के भल लगवा तारी लगी फिर आमके गछ के लगाबार अच्छे ହଇ आमर परिवेश भी माँ है तुम्हें जनता कहलो तो से जनता भल रहबा से सुस्थ सबल रहबा हेले तो तार छुआ मान के से भल से देख रेख करि पारबा माने परिवेश माँ रो जेन कर्तव्य रही छे सेटा भी सक्सेस हेई पारबा हई। आमे भल सफा हवा पाई पारमा ହୁଁ ହୁଁ हेथिर लगी आमे जेनसी माँ केला आमे चाहेमा आमर पृथ्वी माँ लगी आमे चाहेमा बेले गुटे गछ लगामा ହୁଁ आमर निजोर माँ आमको जे जन्म देइछन ताके जदि हम भाबमा बेले तार लगी फेर गुटे गछ लगाई पारमा ହଇ ई बागेर आमर पाखे केनसी ना केनसी गुटे तो बहाना रहबार कथा कि गछ लगामा नी काए ହଇ ହଇ ବୋଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏଇଟା है कि ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥା के ଚିନ୍ତା କରି କରି ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାମା ନାଇଁ କି? सेटा भी प्रत्येक बरस नी काए ହଇ बास एतकी काम जदि आमे करि पारला बोले आमे जेतकी लोक अछु आमर भारत बरस थी माने 140 करोड़ आखे पाखे अछु हेले कम से कम तमर 50 करोड़ भी गछ लागी गला बोले भाबो तो केतना केते ही जीवानी के ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ହେଲେ ଦାଦା होइगा ଗଛ ଲଗାବାର କଥା ତ ଆମେ ହେଲା ଆର ଲଗାମା ବି होइगा होई ହେଲେ ଆର ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଇହାଚିନ ଆରମ୍ଭ କରା ହେଇଛି ମନେ ପଡୁଛି କି ନାଇଁ मने पड़ू छे आमर ई जेन भाई बहन माने केनता करी ई जेन खरीफ फसल के बने करी पारबे तार लागी लोक मन को सचेत कराबार लागी आमर वैज्ञानिक माने गाँ गाँ के पहुँचुछन आरु लोक मान के सचेत करूछन जे से माने केनता करी उन्नत मानर बिहन मान के व्यवहार करबे ହୁଁ आरु केनता करी से माने ई जेन कृषि यंत्रपाति मान के व्यवहार करी करी ହଇ चाष बास मान के करबे आरु जेन जेन नुआ टेक्निक माने आसुछे से मान के आज्ञा मानकर संगे कथबार्ता हेई करी निज चाष बास ने शामिल करी पारबे बोले से मानकर चाषटा 2 गुण 3 गुण हेई पारबा ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ତ ଇ ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କର୍ମା ବେଲେ ନିହାତି ହେବା बिल्कुल तो ई कथा मान के भी ध्यान देमा आमर गाँ बा आमर गाँ के पाखे आज्ञा माने पहुँचले सेमानकर सभा बैठकी न निहाती भाबरे जिमा आरु कथबार्ता हेई करी आमर चाष बास मान के आगे बढ़ामा ହଇ ହଇ ହେଲେ ଦାଦା होइगा ବୈଠକି ଆରମ୍ଭ କରବାର ବେଲେ ଯେନ୍ ଆମେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା ସେ ଭଳିଆ ଆମର ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ होई ସେମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ କିଛି ମା ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାଚୁଡ଼ା କରିଦଉଛନ୍ बिल्कुल बिल्कुल କମ ବୟସରେ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି से मानकर मानसिकता फेर से हिसाब ने ବିକଶିତ ନେଇ ହେଇଥାଏ होई 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 आरु से मान को आमे बिहा कराई देला बेले छुआ पिला हेई गले बोले से मानकर परिवार के चलाबार लगे से मान के कष्ट होउछे आरु से भितरे मनटा फेर एदी सेदी हेउथिसी छोट छुआ मान करू काना तमे कहबो खेलबार बयसटी से मान के बिहा कराई देबो से मान को गुटे जिम्मेदारी धरई देबो बेले काना हेबा ମାନେ କିଛି ଜାଣି ନେଇଥିବେ ଆର୍ ନେଇ କେ होई 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 ଆଉ ଯେନ୍ ଛୁଆ ପିଲା ବି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ସେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଭଲସେ ବିକଶିତ ନେଇ ହେଇପାରିବେ ବୋଲେ କେନ୍ ଛୁଆ ବୋଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିମାରୀ ବି ହେଇପାରେ ନେଇ କେ तो से सबु दृष्टि नु आमके जेते हेई पारुछे आमर आखे पाखे ए जेन बाल्य विवाह जेनटा हेउछे ହଇ से मान के विरोध करबार अच्छे आरु खाली झी छुआ मानकर हेउछे सेटा भी नहीं आमर पुओ पिला मानकर फेर हेउछे से मानकर फेर माने 21 वर्ष निपुरी थिबा कि से मान के बिहा करई देलो बोले से मान के फेर बहुत असुविधा हेसी हेथिर लगी ई सबु कथा प्रति आमे ध्यान देमा आरु आमर समाज के सुस्थ समाज गढ़बार लगी चेष्टा करमा ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ମଙ୍ଗଲୁ ଦାଦା होइगा ଦେଖଗା ଏତେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହେଲା ବୋଲେ ଯେଉଁ ଇ ନାନୀ ହାରକର କାଣା ସବୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛେ ସେଟା ମାନେ ଶୁନମା होई होई मुई रीना दीप आरु आकाशवाणी राउरकेलार किसानवाणी कार्यक्रम करसी आरु आमर भारत देशर जम्मू काश्मीर पहलगाम ठाने जेन टूरिस्ट मानकर उपरे आतंकवादी माने हमला करी करी से मानके मारी देले इटा निहाती भावे गुटे निंदनीय आरु दुखद घटनाटिए तो इतार जवाब देबार लगी भारत सरकार तथा आमर सैनिक मानकर द्वारा जेन ऑपरेशन सिंदूर करागला आरु आतंकवादी मानकर ट्रेनिंग कैंप मानके जेन ध्वंस करागला सेटा आमर देश रो लगी गुटे बहुत बड़ गर्वर कथा आरु इथिर लगी आमर भारत सरकार आरु सैनिक मानके बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत भारतवासी मुई भारतवासी भारतवासी मुई भारतवासी
ভারত দেশর গুণ গাইমি, ভারত দেশর গুণ গাইমি, ঘি মহু যায় ভাসি, যাই ঘি মহু যায় ভাসি। ভারতবাসী মুই ভারতবাসী, ভারতবাসী মুই ভারতবাসী। পাহাড়ে ডঙ্গর সবু সুন্দর সুন্দর ঝরনা পানি, কুইলি গায়ে শুয়া নাচে সারি ঘেসি ঝুনি ঝানি। পাহাড়ে ডঙ্গর সবু সুন্দর সুন্দর ঝরনা পানি, কুইলি গায়ে শুয়া নাচে সারি ঘেসি ঝুনি ঝানি। নজনলিয়া কেড়ে সুন্দর, নজনলিয়া কেড়ে সুন্দর, ফুলমোহ তুজিছি। ভারতবাসী মুই ভারতবাসী, ভারতবাসী মুই ভারতবাসী। দাদা হয়ে গা দেখ গা ସମିଆ ହେଲାନ ଆମର ବୈଠକିନ ଯେନ୍ ଚାଷବାସର କଥା ନାଇଁ ପକାସୁଁ ଗାଁ ସବୁଦିନେ। হয়ে গা হেলে চলো আজের ই ভাইঙ্কর কথা মানকে শুনু সে কেনতা কায়ে বিভিন্ন প্রকার চাষবাস মানকে মন ধ্যান দেই করি করুছন যে ବୋଲେ ଶୁଣୁ ତେନେ। হই হই শুনু। শ্রোতা ভাই বহন মানে আজ আমার সাথে জনে অগ্রণী চাষী অছন যাকে কি আপন মানে সবে জানসন আর সে হেলে আমার ফকির বাড়া ভাই তাঙ্কর গাঁ হচ্ছে পামরা যেটা কি আমার বড়গাঁ ব্লক থি পড়ুছি। তেবে ভাই জুহার। জুহার জুহার জুহার। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଚାଷବାସ ଆଗକେ ନେବାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିବେ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। ସବୁବେଳେ ରେଡିଓ ଶୁଣିକିରି ଚାଷକେ ଉନ୍ନତ କରୁ ଏହି କାମନାର ସହିତ କଥାକେ ଆଗକେ ନେଉଛେ। তেবে ইহাদে আমার যেন বড় ফসল বা মুখ্য চাষ আমার সুন্দরগড় জেলার লাগি যদি কহমা বলে ধান এ তো সেতার প্রস্তুতি টিকে অধে ସବୁଆଡ଼େ আমার চাষী ভাই বহন মানে করিক লাগলি ন সে বিষয়ে কহুন যে আপনার ধান চাষটা কেনতা আরম্ভ করবার কে যাউছন কায় সবু প্রস্তুতি মানে কলেন জি। ধান ଚାଷ ଲାଗି ମୁଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ତରତର ହେସି, କାje କାje ଅଛେ ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ ଆଜ୍ଞା ଲାଗି ଚାଷଟାକେ ତରତର କରି ଲାବା। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛେ। ଲୋକ ବି ଅଭାବ, ବର୍ଷା ଯଦି ଜୋର ହେଇଗଲା ହେଲେ ସିଆଡେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଟଣାଟଣି ହେବେ, ସେଥିଲାଗି କଷ୍ଟ ପଛେ ହଉ ଟିକେ ଖରା ବେଳୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପଲ୍ହାକେ ପକେଇଦେଲେ ଭଲ କରି ଆମେ କରିପାରମୁ, ଚାଷଟାକେ ଲୋକ ଦିଟା ପାଇମୁ ଭଲ କରି ବୋଲିକିରି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଲାଗଲାନ। ଆଜ୍ଞା କାଁ କାଁ ପନିପରିବା ମାନେ କାଣା କାଣା ଲଗାଲେ ନ ଯେନ୍ତା କି ଆମର ମାନେ ଝୁଣୁଗା ଆମର, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି, କିଛି ମକା, ତାପରେ କରଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଅଦା କରବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆମର ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗ କେ ମୁଇଁ ଯାଇକିରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛେ। ସେମାନେ ଅଦା ଆମେ ଦେମୁ ତମକେ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍। ଅଦା ମଧ୍ୟ କରିବି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ତ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ବି କରିଛନ୍? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ବତକ ଅଛନ୍, ବତକ ସାଙ୍ଗରେ କୁକୁଡା ବି ଅଛନ୍। ତାପରେ ଆମର ବନ୍ଧ ହିଡରେ ନଡିଆ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଏସବୁ ଅଛେ। ଆଉ ସେ ଗଛ ମାନଙ୍କର ମୂଳେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଦେଇଛୁ, ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଧାନ ରେ ଯେ ଖାଲି ଇଏ କରିବିନି, ତାକେ 12 ମାସ କିଛି କିଛି ଆଦାୟ ହଉଥିବାର କଥା। 12 ମାସ କିଛି କିଛି ମାନେ ତାର ଚାଲୁଥିବାର କଥା ଚକ୍ର ଭଳିଆ, ହେଲେ ସିନା ସେ ଚଲି ପାରବା। ଧାନ ଖାଲି ହେଲେ ସେ ଚଲି ନି ପାରେ। ହଁ ଆରୁ ମାନେ ଜାଗାଟେ ଯେନ୍ତା ଖାଲି ନି ରହିବା, କିଛି ନା କିଛି ସେଠାନେ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ମାନେ 5-10 ମିଲୁଥିବା କହୁନ୍। ହଁ ହଁ ବୋଲେ ପୋଖରୀଟା ଏଟା କେତେ ଏରିଆରେ ଅଛି? 1.5 ଏକର ପାଖାପାଖି ପୋଖରୀ ହେବା। 3ଟା ପୋଖରୀ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛ, ଗୋଟେ ବଡ ମାଛ, ଗୋଟେ ମିଡିୟମ, ଏନ୍ତା କରି 3 ପ୍ରକାର ମାଛ ରଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେ ମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆମର ମାଛ ବି ନେଇ ପାରବେ, ଆମର ଘର ପାଖାପାଖି କି ଆମର ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ। ତ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଠାନୁ କମ ରେ ଦଉଛନ୍ କି କେନ୍ତା?
ସେଇ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ରେ ଯେତିକି ଅଛେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କମ ରେ ବି ଦେଉଛୁ। ଗାଁ ଘରର ଲୋକ ଯେହେତୁ ହଁ ହଁ ତ ଇ ସମୟ थी ମାଛ ମାନଙ୍କର କେନ୍ତା ଯତନ ପାତନ କରସନ୍ ଖାଇବାର ପିଇବାର କେନ୍ତା ଦିଆ থুଆ କରା ଯାଉଛେ ବର୍ଷା ଦିନ ଟିକେ କମ ପରିମାଣରେ ଦିଆ ଯାଇସି କି ଗୁଟେ ବେଲା ଦିଆ ଯାଇସି ଏନ୍ତା ସବୁ କାଇଁ ସବୁ ଦେଖରେଖ ଅଛି ସେ କଥା ଟିକେ କହୁନ୍। ମାଛ ଲାଗି ଯତ୍ନ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଯତ୍ନଟା ହଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଦିନେ ମାଛ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ ନାଇଁ କର କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ ତାଙ୍କର କମିଯିସି ଆଜ୍ଞା ଖରା ଟିକେ କମିଯିସି ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ବେଶୀ ଇଏ ନିଅ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜାଗା ଗୁଡାକ ନୂଆ ଜାଗା ମାଛ ମଝିରେ ଟିକେ ଧୀରେ ବଢିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକେ ଭଲ କରି ଯତ୍ନ କଲୁ ମାଛ ଅବଶ୍ୟ ଏখানে ବଢୁଛନ୍ ଠିକ ବଢୁଛନ୍। ତ ପୋଖରୀ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଭରବେ ବିଶୋଧନ କରବାର ଲାଗି ଟିକେ ନିଭୁଲବେ ଯେନ୍ତା କି ଚୂନ ହେଲା ଗୋବର ହେଲା ଏ ସବୁ ଦେବାର ଲାଗି ପଡବା ଏ ସବୁ ଯଦି ଠିକ ଦେଇଛନ୍ ହେଲେ ମାଛ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଆରାମ ସେ ବଢବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଧରୁ ତ ଆମର ଯେନ୍ ଗାଁ ମାନକେ ନଈ ମାନକେ ମାଛ ମରସି କି ବେଲେ ହୁଏ ତ ସେନର ଯେନ୍ ମାଛ ନଈରେ ବସିଥିବା ବଗ ଆସିକିରି ଯଦି ବସିଦେଲା ହେଲେ ସେଟା ସଂକ୍ରମଣ ଭାବନା ଥିସି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଔଷଧ ଆମର ମାଛ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରକେ ଯାଇକିରି ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଇ ଯେନ୍ ଜାଁଳ ଇଟା ସବୁ ମାନେ କେନୁ ଆନସନ୍ ଆମର ଜାଁଳ ଆମର ଫିସରୀ ବିଭାଗ ଯେନ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ ତାଙ୍କର ନୁ ଆପଣ ଆନବେ ହେଲେ ସବସିଡି ପାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କିଛି ସବସିଡିରେ ଜାଲ ବି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେବେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ନୁ ଆନବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା ଯାହାର ପୋଖରୀ ଅଛି। ହେଲେ କେନ୍ ମାଛ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ରୋହି ଭାକୁର ମିରକେଲି ଆଉ ଗ୍ରାସକପ 4 ପ୍ରକାର ମାଛ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଆମେ ଛାଡୁଛୁ। କାଜେ ଗ୍ରାସକପ କିଛି ଛାଡଲେ ମାନେ ଯେନ୍ ପତ୍ର ପଡିଥିସି ସେ ପାଣି କେ ସଫା କରସି ତାର ସାথে ଆମର ବତକ ବୁଲୁଛନ୍ ବତକ ସେ କା କରୁଛନ୍ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସେନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବତକ କରୁଛନ୍ ତାର ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଭ ହବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହିଡରେ ଯଦି କିଛି ପୋକ ବୁଲୁଛନ୍ କି ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ ତାକୁ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଧରୁ କେନ୍ ମାଛ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ମରିଗଲା ତାକେ ବି ସେ ଖାଇଦବା ବୋଲେ ସଫା ବି ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ବି ମାନେ ପାଣିରେ ସେମାନେ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ ମାଛ ମାନେ ତାକେ ଦେଖିକିରି ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ ମାନେ ଯେନ୍ ଦଲ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭେଲା ହେଇକିରି ରହୁଥିସନ୍ ସେଟା ବାକି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକିରି ଇଆଡେ ସେମାନେ ଦୌଡବେ ଯେତେ ମାଛ ଦୌଡବେ ସେ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ ତାଙ୍କର ଚଳ ପ୍ରଚଳ ସବୁବେଲେ ହେବାର କଥା କହୁନ୍। ହଁ ହଁ ବୋଇଲେ ମାଛ ଚାଷଟା ବି ବଢିଆ ଅଛେ আর যতনটা তো খালি কহিলে যে শীত মাসে হি লাগছি বেশি করে 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚୂନ ଟିକେ ପ୍ରୟୋଗ କରବାର ଲାଗି ପଡବା ପାଣି କେ ଟିକେ ଉଷୁମ ରଖବାର ଲାଗି ପାଣିର ବିଶୋଧନ କରବାର ଲାଗି ମଝିରେ ଚୂନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା କାହିଁ ଆମେ ସବୁ କେତେବେଳେ ଗୋବର ଟିକେ ଦେଉଛୁ କେତେବେଳେ ଦାନା ଦଉଛୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲା ବେଲେ ପାଣିଟା ଟିକେ ଅସନା ହେସି ସେଥିଲାଗି ମଝିରେ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରବାର କଥା। ଖାଇବାରଟା ଯେନ୍ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛେ ସେଟା ଆନିକରି ଦେସନ୍ କି ନିଜେ ହିଁ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରସନ୍ ଖାଇବାର ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିଲେ ଭଲ ହଏ ଯେନ୍ତା କି ଆମର ଧର ଧାନ କି ଦରକୁଟା ପିସିକିରି ବି ଦେଇ ପାରବେ କୁଣ୍ଡା ଅଲୁଆ ଚାଉଳ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପିସା ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡା ବାହାରସି ଅଲୁଆ ଧାନ ଯେନ୍ ପିସୁଛନ୍ ସେ କୁଣ୍ଡାଟା ବି ମାଛ ଖାଉଛନ୍ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ ତାର ଛାଲି ମକାର ଜିନିଷ ଯେନ୍ ଅଛେ ଦାନା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରବେ ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଯେନ୍ ଖାଉଛନ୍ ସେ ଦାନା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ରହୁଛେ। ତ ଏଇଟା ତ ହେଲା ମାଛ ଚାଷର କଥା ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ କାଁ କାଁ ସବୁ ସବଜି ମାନେ କରିଛନ୍ ମାଖନ କାକେର ଭେଣ୍ଡି ଝୁନଗା ଏ ସବୁ ଲାଗୁଛେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ତ ଏଇଟା ସବୁ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ ବେଶୀ ଜାଗା ନାଇଁ କରି ଏଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଦାଟାକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋ କରମୁ ବୋଲିକିରି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଗୋଟେ ଏକରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗାରେ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ କାଲି ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗକୁ ଯାଇକିରି ସେଠୁ ଆମର ନାଁଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛେ ସେମାନେ ହଳଦୀ ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଲେନ ଅଦା ଦେବା ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଅଛନ୍ ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନକେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ହର୍ଟିକଲଚର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ହଳଦୀ ମେଥି ଧନିଆ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମିଳିଯିବା
ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ କରିକି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳିବା। ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିକରି ଚାଷ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗକେ ଯିବେ। ନହେଲେ ଚାଷରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକେ ଯିବାଟା ବହୁତ କଡା ହେଇଯିବା। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଉ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ କରିବେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆଗକେ ଯିବା। ବୋଇଲେ ଅଦା ଏଇଟା କେତେ ଜାଗାରେ ଲଗାବି? ଅଦା ମୁଇଁ ଏକରେ ଜାଗାରେ ଜଗାବି ବୋଲିକିରି ଚିନ୍ତା କରିଛେ। ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କାଣା ତାର ଲାଗି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ହେସି ତାର ଉପରେ ଟିକେ କହୁନ୍। ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇଟା ଆମର ସାରୁ ଜଗାବାର ଲେଖେ ନ ଏଇଟା ତ ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ତ ସାରୁ ଜଗାବାର ଟାକେ ଜାଣିଛ। ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଖତ। ଖତର ପରିମାଣ ଟା ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକା ରଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦା ବି ଫେଲ ନାହିଁ ହୁଏ, ଅଦା ବି ହେଇପାରବା। କାଁ ସବୁ ଯତନ ଏଥି ଲାଗ୍ସି ଅଦା থি କି ଏଥି ହେନ୍ତା କିଛି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ করবার কি নিন? ନାଇଁ କୁଡ଼ା ଖସା ଟିକେ କରିବେ, ଘାସ ବଛା ବଛି କରିବେ ଆଉ ମଝିରେ ଖତ ସାର ବି ଯଦି ଦେଇ ପାରବେ ହେଲେ ବଢିଆ ହବା। କୁଡ଼ା ଖସା କରିକି ମନ୍ଦା ଚିପବେ। ପାନ କେନ୍ତା ହିସାବ ଏଥି ଦେବାରଟା? ଏଥିରେ ପାନି ଦେବାର ଲାଗି ନି ପଡେ। ବହୁତ କମ ପାନିରେ ହେଇଯିବା କହୁନ୍। ସୁଖା ଥିଲେ ବି ଅଦାଟା ଅମଲ ହେବା। ହଁ ହଁ ସୁଖା ଥିଲେ ବି ଅମଲ ହେବା। ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପାନି ଦିଆ ନି ପଡେ ଆଉ ଯାହା ବି ପାନି আসବା ଏଥିର ଲାଗି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାଇଁ କେ? ବୋଇଲେ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଇ ଅଦାଟା ପାଇଛନ୍ করবার লাগি ହେଲେ ଅଦା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆରୁ କାଁ ଜାନବାର କଥା ଅଛି କି କେନ୍ତା? ନାଇଁ ଅଦା ଚାଷ ବିଷୟରେ ହେନ୍ତି ବେଶୀ କିଛି ଜାନବାର ନି ନ କରିପାରବେ। ଏଟା ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି କରିପାରବେ। ଅଦା ଲାଗି ଟ୍ରେନିଂ ନେବାର ଲାଗି ନି ପଡେ। ଆଜ୍ଞା ତାର ବାଦେ ଇ ଝୁନଗା, ଭେଣ୍ଡି, ମକା, କରଲା, ଲାଉ, ମାଖନ ଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ତ ଇ ମକାଟା ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ମିଠା ମକା ଏ କି କେନ୍ଟା? ହଁ ହଁ ଆମେ ବେଶୀ ତ ନି କରି ବର୍ଷ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଆମର ନିଜର ଖାଇବାର ଲାଗି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାକି ଇଟା ଯେନ୍ ପନିପରିବା ମାନେ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ଲଗା ଲଗି ଚାଲିଛେ ଆଉ କିଛିଟା ମାନେ ଯତ୍ନ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଲଗା ଲଗି ହେଇଛି? 15 ଦିନ ହେଲା ନା ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଇ ବାବଦରେ କେନ୍ତା କାଣା ମାନେ ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ ହେଲେ ହାରାହାରି ମାନେ ହିସାବ କିତାବ କରମା ବୋଇଲେ କେତେ କାଣା ଖର୍ଚ୍ଚ? ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ବିକବାର ହିସାବରେ ଟିକେ ବେଶୀ କରି ନେଇ କରି ଖାଲି ଘରୁଆ ହିସାବରେ ରଖିଛେ। ଫିର ବି ନିଜର ଖାଇକିରି ବି ଆମେ କିଛି ନା ବି 5-7 ହଜାର 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିକମୁ ବୋଲିକିରି ଆଶା କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ବଢିଆ ଚାଷବାସ ମାନେ ତ କରୁଛନ୍। ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ ବି ଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଧେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ତ କଥା ଭିତରେ ଆମର ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇ ବହନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ ଯିବାର ବେଲେ ସେମାନକେ ଆରୁ କାଣା କହିବାର କି ଚାହିଁବି? ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନକେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସବୁ ଚାଷ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେ ଦେଖିକିରି ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ କେନଟା ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟାକେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ହେଲେ ସେଟା ଆପଣ ଚାଷ ଭଲ କରି କରିପାରିବେ ଆଉ ସେଟା 2 ପଇସା ବି ପାଇବେ। ତ ମୁଇଁ ଯିବାର ବେଲେ ଏତକି ନା କହିବି ମାର୍କେଟ ଦେଖିକିରି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 2 ପଇସା ପାଇବେ। ତେବେ ଭାଇ ଆଜ ନିଜର ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ କଥା କହିଥିବାରନୁ ଆପଣକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର ଜୁହାର। দাদা হই গাছ মারু শুনলা গা ই ভাইঙ্কর কথা আর ভাল বি লাগলা চাষবাসের কথা। হই বলে সময়া তো সরি আসুছেন বলে যেন সূচনা মানে অছে সে ভিতরু চালো পহলা করি এ যেন পনিপরিবা সবু কেতে দরদাম থি বিক্রি বটা হেউথিলা যে আমরি যেন রাউরকেলা আখরপাখর বজার হাটনো আজিরকা হই হেলে সে সবু কথা মানকে টিকে কহু বলে জনে দোসনে হই গা। তো আলু থিলা কিলো পিছা 20 নু 22 টঙ্কা, পিঁয়াজ 22 নু 25 টঙ্কা, বিলাতি 20 নু 25 টঙ্কা, বাইগন 30 টঙ্কা, ভেন্ডি 20 টঙ্কা, বরবটি 30 নু 40 টঙ্কা, করলা 40 টঙ্কা, জহ্নি 30 নু 40 টঙ্কা, পুটল 40 টঙ্কা, বন্ধাকোবি 20 নু 30 টঙ্কা, ফুলকোবি 50 নু 60 টঙ্কা, কুন্দরু 40 টঙ্কা, লাউ গুটাকে 15 নু 20 টঙ্কা, কচা মির্চা 80 টঙ্কা, গাজর 40 নু 50 টঙ্কা, কাখের 30 টঙ্কা, কচা কদেল 40 টঙ্কা, গুয়ার সেমি 50 নু 60 টঙ্কা, বিট 40 টঙ্কা, সারু 40 নু 50 টঙ্কা, অদা 80 নু 100 টঙ্কা আর লেসুন 120 নু 140 টঙ্কা। বলে ই ভলিয়া দরদাম থিলা হই গা সমারু হেলা যোগা পানিপাগ সূচনা বি জনে দেমা নেই কে হই বইলে আমার পানিপাগ বিভাগ সুন্দরগড় কিরেই ঠানু যেন সূচনা আসিছে से हिसाब नो आबा 24 घंटा भितरे आमर जिलार पागटा केनो केनता टिके रोचे मेघुआ पाग रहबार संगे घंटा प्रति 6 किलोमीटर पवन संगे जिला जाकर 5 मिलीमीटर तक वर्षा है पारे बोलिकरी सूचनाटा रही। आरु जदि तापमात्रा के देखमा बेले सबुठानु अतका 39 डिग्री आरु सबुठानु कम 27 डिग्री सेल्सियस रहबार संभावना रही।
ହେନ୍ତାନ ଆର୍ଦ୍ରତା ସବୁଠାନୁ ଅତକା 74% ଆରୁ ସବୁଠାନୁ କମ୍ 34% ରହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛେ। ବୋଲେ ଇ ଭଳିଆ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଥିଲା ନାଇଁ କେ? ହୋଇଗା ହୋଇ। ହେଲେ ଦାଦା ଘଡ଼ି ଆଡ଼େ ଦେଖଗା ବୈଠକି ସରାବାର ସମୟ ହେଲା ନ? ହୋଇ ବୋଇଲେ ବୈଠକି ସରାବାର ଆଗରୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ବହନ ମାନକେ ସବୁଦିନ ବାଗେର ଅନୁରୋଧ ଅଛେ କି ସେମାନକେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କେନ୍ କେନ୍ ବିଷୟ ନ ଶୁଣବାର ଲାଗି ଚାହେଁସନ୍ ସବୁ କଥା ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିକରି ଆମକେ ଆମର ଇ ଠିକନାଥି ଚିଠି ଲେଖମେ ଆରୁ ଚିଠି ନ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲମେ। ଆମର ଠିକନା ହେଉଛେ କିଷାନବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା, ପିନ୍ ନମ୍ବର 769042। ଆରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ବହନ ମାନେ ଆମର ଏଇ କିଷାନବାଣୀ ବୈଠକିଟା କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଏସି। ବୋଇଲେ ଆଜିର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାରୋହ ଆରୁ ମଙ୍ଗଲୁ ଭାଇକେ ବିଦାୟ ଦଉନ୍ତ। ଜୁହାର।